बेलाय हामबाय मीडिया जों बाक्सा करमान बिथिंखै जों तिनियाव जायगा दूर टू प्रग्राम बागै जतन फायलायजाक प्रग्रामाव जोंनि मा जाफैगोन जोंनि बर'नि सिटिं एमएलए जोंनि बरम गोनां सुबुद देबरमा ते बरम गोनां जोंनि ब्लक प्रेसिडेन्ट जोंनि बुद्ध देबरमा ते बुमा बदल जोंनि दङ ओमफ्राय प्लास जोंनि बिजेपिनि कार्यकर्ता जतन मा जाफैगोन मेनके जों आरो दिनै नगा थांनाय जोंनि सिम्बल तामो कारण ताम हेमाला जों आरो तिप्रा मथा एपीएफटी बीजेपी जत कायसा जागा गोरों साके जों तिनियाव जागा एलायन्स नुनाय बुट रायनान बागै थाङै दङ तिप्रा हानि हामक्रानि बागै दफानि सामुं तांथानि बा जोंनि मानथाइराव प्लास बीजेपी बमरन सापर्ट खालायनाय जों जोंनि बरंनि बागै बाहाय डेभलप खालामनो अमन बागै तिनि एग्रीमेन्ट खालायका प्लास जों ताबो और जत मिलिलायनो नगा हाबैनाय जोंनि सिम्बल जे बुस्थुनि फाइनाय लोकसभानि जे 19 तारिखआव मासनि 19 तारिखआव जोंनि भोटिंनाय पश्चिम जे दंमोन जोंनि कैंडिडेट जोंनि आगेनि फर्मार सीएम जोंनि बरम गोनां बिप्लब कुमार देब जोंनि पश्चिम आसामाव बासानो जों बना बाहायके गोबां भोट पास खालायदों मानो अमनथ जों जनसाधारण बा लोकन थानि जों क'क्राझारनि थांलायनाय बोसोराव जत 19 तारिखआव जत कायसा करे तिके जों भोट गोबां खालायनाय जोंनि जितिनानि बागैनाय जों जतन तिनियाव जागा सातुं पेपाराव हिमलायनाय थांलायनाय जों रेडि खालायजोबता बो जागा फायलायजों तिनि दारियाथल एडिसि विलेज इनके 19 चरिलामनि 31 नम्बर बुथ जोंनि मेडियायावनो আজকে আমরা 19-31 চরিলাম বিধানসভা কেন্দ্র আমাদের মনোনীত প্রার্থী অল ওয়েস্ট ত্রিপুরা পার্লামেন্টারি ইলেকশন মিস্টার বিপ্লব কুমার দেবজিকে বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য আমরা দুটো প্রোগ্রামে আজকে আমরা যৌথভাবে বিজেপি আইপিএফ টিএন ত্রিপুরা মথা and the main thing is that আমরা যে অ্যাকর্ড হিস্ট্রিক্যাল অ্যাকর্ড যেটা সাইন হয়েছিল বুবাগরা এবং অমিত শাহজি এই অ্যাকর্ডকে আমরা আগামী দিনে ইলেকশনের পরে তাড়াতাড়ি এই ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আমাদের এই বুথ প্রচার নিশ্চয়ই আমরা কালকে বুবাগরা এবং রতনলাল নাথজি বা বিপ্লব কুমার দেবজি যে কথা বলেছিলেন আমাদেরকে যে চরিলাম কেন্দ্র বা সারা ত্রিপুরার মধ্যে মানে এই ওয়েস্ট পার্লামেন্টারি ইলেকশনে যারা ফার্স্ট করবেন তাদেরকে 16 লক্ষ টাকা দেওয়া হবে এটা আমরা চেষ্টা করব কারণ যেহেতু আমাদের এমএলএ আছে 38% ত্রিপুরা সারা বুথ দিয়ে আমরা এখানে এমএলএ বানিয়েছি তো বাঙালি ভোটার এখন জনজাতি ভোটার যদি একসঙ্গে মিলে আউট অফ 39 শুড বি রিচ অ্যারাউন্ড 35 to 36 ভোট আমরা পাবো এবং ত্রিপুরার ফার্স্ট ওয়েস্ট পার্লামেন্টারি ইলেকশনে আমরাই ফার্স্ট হবো আমরা আশা করি তো বিপ্লব কুমার দেবজি সবচেয়ে বড় মার্জিনে পাস করার সবচেয়ে আমাদের দায়িত্ব সেই কারণে আমরা আজকে যুক্তভাবে 19-31 এই দাঁড়িয়াথল এই ব্লিচ কমিটি থেকে আমরা ক্লাব থেকে আমরা আরম্ভ করছি সবাইকে নমস্কার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আর 19 তারিখ সবাই সকালবেলা সকাল 7টা থেকে আরম্ভ হবে আমাদের বুথ মতদান কেন্দ্র ওখানে গিয়ে মানে এই সকাল 7টার মধ্যে তাড়াতাড়ি বুথ দিয়ে দেন তারপরে আমরা ভোটের ব্যবস্থা আমরা কী করা যায় তারপরে মার্জিনটা আমরা ইয়ে করবো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ হামবাই মিডিয়া তাকনো তিনি 15 তারিখ এপ্রিল 2024 বসকাং লোকসভা সংমারি পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসননি 19 তারিখ এপ্রিল 2024 ফার্স্ট ফিজ প্রথম দফানি লোকসভা নির্বাচন কিটিঙ্গই সিনার বিজেপি আইপিএফটি ত্রিপুরা মথানি মনোনীত প্রার্থী বরমগোনাं বিপ্লব কুমার দেবনি সমর্থন जों ताबुक और 31 पार्ट 19 चरिलाम एस्ट एसेम्बली कन्स्टिट्यून्सीनि 31 पार्ट भोट नम्बर जों ताबुक बरकनि नगद थांगै जों ताबुक कक सानानि बागै बुजंगानि बागै सानानि बागै जों ताबुक थाङै दङ तामनि हिंगांकै बसकानि लोकसभा संमारि बेलायखे इम्पर्टेन्ट गुरुत्वपूर्ण नरक साइमानो लोकसभा संमारिंका देशनि राष्ट्रनि संमानि और सामनि काहामनाय सामनि काहामिया विशेष खालायसिन टिप्रासा और जों और टिप्रासा और बरक दफा जों टिप्रासा तंनाय रंनि हामग्रानि बागै डेभलपमेन्टनि बागै बुसकांनि संमारिव जों और केन्द्र सरकार एमन सरकार नाजारनो नांगौ और एनडिएनि सरकार बिजेपिनि सरकारनो जों प्रतिश्रुति खायनायनि बागै जों और जायथग्लायमा दङ तामनिखे दिनै हामनानै जानानै आबो सरकार राष्ट्र गठन मानि परे
sini bagai nasiknani bagai sini bagai naitolnani bagai o sarkar bwskangni loksabar nirbachan belai important sini norok saimano 2 tarik মার্চ 2024 ভারত সরকার ত্রিপুরা মঠা রাজ্য সরকার বা একটা ঐতিহাসিক একট সাইন মানে ও একট সাইন अंगनानि बागै बा आबनो बास्तबायन इमप्लिमेंटेशन तुपने प्रॉपर इमप्लिमेंटेशन तुमनानि बागै हिंका बस्कांनि लोकसभा संगमारिवा संगरा सरकार गठन खायनानि मतन आबाय प्रार्थिनो रहरै पास खायनानि बेलाय इम्पोर्टेन्ट बनि बागैनो संताबो त्रिपुरा सरक खागनांगै सिनि त्रिपुरा सरनि राइट न मानानि बागै पॉलिटिकल राइट लैंड राइट इकोनॉमिक्स राइट कल्चर राइट लैंग्वेज और राइट न मानानि बागै हिंगांकै जों बस्कानि लोकसभा संगमारिवा और सिनी पश्चिम त्रिपुरा आसनो बासानाय सिनी जतनी मनोनीत प्रार्थी बीजेपी I50 त्रिपुरा मठानि मनोनीत प्रार्थी बिप्लब कुमार देवदिनो जों और कपलाय के पद्धतिनो भोट कपलाय के पास खाइ रहनानै बेलाय नांगौ साथे साथे 26 तारिख एप्रिल पूर्व त्रिपुरा ST संरक्षित आसनो बाहायनो जों बीजेपी सिनो भोट टीटी देवी देबरमन जों पास खाइ रहना नांगौ सिन त्रिपुरानि 2टा लोकसभा निर्वाचन जों और निरंकुश एकदम गोबां रेकर्ड मार्जिन बाय पास खाइ रहनाय आबसं जतन ताबो बखाव दिए सम्पद लंलायजाक नाथाय करे जोंनि त्रिपुरासानि हामजांमुं त्रिपुरासानि थानसा आबनो जों फुनुगै नरेन्द्र मोदीनो सिनि एकटा सिनि गिफ्ट हायके जों रoi जों बस्कां लोकसभा संमारि रहनाय आबसं प्लान खायदों ओमफ्राय अ जागाव जों ताबो बर' रक्ताबो कनफिउजन दङ साबनो बुट नाय साबनो बुट दिया आकखौ सानानि बागैनो जों ताबो नगो नगो थाङै बर'नो प्रचार खालामनायनि बागै जों थांनांगौ सिनारो फाइमानजा फैका सिनि ब्लक प्रेसिडेंट त्रिपुरा मठानि सिनि बुद्धदेव बर्मा TWB नेतृबृंद तंबाय और ओमफ्राय सिनि बीजेपी जनजातिनि और नेता दङ कानराज बाबु ताइ बिनि लगे सौरक तंबाय और जों जजन खामि लगै ताबो सिनि जुटनो ताइबो फुवारै खा कुवार बाय ताइ आबनो फलो इतलांनानि बागै काइटक लाइ जों बरं नगर थांनानि बागै जों ताबो टयरांनाय जा बेलाय हामबाय